हास्तिनि केबिंनाय बदलक भारतीय जनता पार्टी हायाकेबा बीजेपी बदलनि साकाओ जुदा जुदा ककसिल जामुं सिलै सेजालाय तंलायमानि चासालाव आ सेजामुं रगनो तयै आ ककसिल जामुं रगनो तयै नय बनमालिपुर कास्ट्रिन्सनि कामिनी कुमार सिंह मेमोरियल रंनगो कासे पान्दा खलायजाखा बीजेपी नय बनमालिपुर मंडल कमिटिनि बखाक्तै बागविखा हास्तिनि कचा मन्त्रियकरा तैताबुंनि लोकसभानि एमपी बिप्लब कुमार देब बीजेपी हास्ति कास्को एमपी राजीव भट्टाचार्य नय बनमालिपुर मंडल कास्को अरिंदम चौधरी खबै बीजेपीनि जुदा जुदा आदंग्र पान्दाव कक नारकना थांगै कांग्रेस सीपीआईएम बदल रगनि फाइसिंतै बीजेपी बदलनि साकाओ जे ककसिल जामुं सिलजाजाका आ ककसिल जामुं रगनो तयै सेजावै कक नारखा आकिनि कचा मन्त्रियकरा तैताबुंनि लोकसभानि एमपी बिप्लब कुमार देब बसाका एमपी बिप्लब कुमार देबनो केबंनाय बदलक थोंरों बाइके खलायजोगनाय आबो रगनो फोरोंनानि नांगलाक ब काहामकिनो सावैमानो बाइके थोंरों रगनो तयै तुइदुलनानि नां साका आकिनि कचा मन्त्रियकरा तैताबुंनि लोकसभानि एमपी बिप्लब कुमार देब असालो बीजेपी बदलनि अंगै एमपी बिप्लब कुमार देब सीपीआईएम ते कांग्रेस बदलनो सेजावै कक नारखा असालो संथजाक पान्दानि बिसिंतै नय बनमालिपुर मंडलनि बखाक्तै बरिरग्न ते आदंग्रग्न असामतैनि साल रक्षावै रिकतालबो बागजाखा আমরা জানতাম পার্লামেন্টে কেউ বুদ্ধি দিয়েছে পার্লামেন্ট না চলতে দিলে আন্দোলন হবে মোদী সরকার পড়ে যাবে তুমি হয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী ওই পুরাবেনের যেমন আমরা ছোটবেলায় গল্প শোনাতাম আয়া চার বোমা টুকুম দিয়া যা তো এর সব হয়েছে আয়া চার বোমা টুকুম দিয়া যা বুঝে দিয়া যাবো তারপরে আর পারে না তারপর কালকে নিজেই টুইট করে দিয়েছে যে জানসি সবাই বেরিয়ে পড়ো দেশ বাঁচাতে হবে আর যেদিন সে আপিল করেছে সেদিনই দিল্লি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ইলেকশনের রেজাল্ট আসছে তিনটা পদ সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জিতে রাহুল গান্ধীকে সবক শিখিয়ে দিয়েছে যে যুবা কার সঙ্গে আছে নরেন্দ্র মোদী ভাই সোনার চামচে দুধ খেয়ে বড় হয়নি রাস্তার কান্দার মধ্যে পরে পরে চা বিক্রি করে বড় হয়েছে সোনার আর রূপার চামচে খায়নি তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে আমি বলি মানুষ আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে কারণ আপনারা মোদীর পার্টি মানুষ আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে মানুষ সব বুঝে না হলে 2018-তে এভাবে পরিবর্তন করতো না জিরো থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির একক সংখ্যার সরকার ত্রিপুরা মানুষ ইতিহাস তৈরি করে বানিয়েছে মানুষ বুঝে আপনাদেরকে বুঝতে হবে মানুষ যে বোঝে আপনারা কতটা বোঝেন সেটা হচ্ছে কোশ্চেন আপনাদেরকে বুঝতে হবে মানুষ ঠিক বোঝে তার জন্য বিপ্লব দেব সবসময় বলে মানুষ বুঝে বললে মানুষের রক্তটা বিপ্লব দেব বুঝে বলে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো দিন কমিউনিস্ট আসবে না কারণ কি ত্রিপুরার মানুষ কমিউনিস্টকে দেখে নিয়েছে এখন ইস্যু না উঠলে কি বলে যে রাজ্যের কমিউনিস্টের তথাকথিত তাবড় নেতা ও বিপ্লব দেব खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देव बर्मा स्वर्णकमलनि बखाक्तै त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो आनि खुलुमाय आफार राजा बुकायो अशनि मताय कांगल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायका असामतारि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलार्स जत लुकुरनिबाय कायसा अफार तुइ फायका आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांगचांगनि मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंडनि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांगनि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांगनि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंडनि रिंग पाइपुंनो शगर दिजांनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंडनि एग्जिबिशन बो जंगजांनाय आशिक शिमियाखौ ते बतंगो कथमाका हामनरंगनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय दरनि रांचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जन सशामताइनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै जत लुकुरंनो हामजागमा खाका हामतै कबुं याफरो हामबाय